sabu mɔgɔ foyi min ka bɔ jamana in bolo ka tɛmɛ ne kan fɛn min ka bɔ ka tɛmɛ jamana in kan ne bolo a fɔlɔfɔlɔ Ala subahana wa taala ye mɔgɔ si m'o ye filanan o ye kira ye an y'a tɔgɔ mɛn de ka da olu karamɔgɔw dalakan na ka tugu o kɔ sabanan o ye Ala ka fɛn dɔ de ye Ala ka danfɛn tɛ nka a bɛ tugu bolo sanfɛ o ye kuranɛ o ye Ala kumakan ye o saba de ka bon faso in ye ne bolo ka tɛmɛ faso in kan maa si tɛ yen k'i ka bɔ faso in ye ka tɛmɛ anw kan faso in ka bɔ an bolo ni fɛn bɛɛ ye donc n'i nana ka n'i da don faso in ko la n'i ye tiɲɛ fɔ anw bɛ tugu i kɔ nka n'i filila k'a fɔ anw kɔni bɛ to o sagamɔnɛya la i nɔfɛ anw t'o kɛ abada donc anw ni imamu cɛ gɛlɛya a nana janfa de kan imamu y'anw janfa bi sini a y'an janfa wa ali sini ŋɛnɛ a b'o janfa kelen de kɔnɔ. Bon janfa modèle ka ca est ce que bɛ se k'a fɔ an ye concrètement janfa jumɛn de don la trahison yɛrɛ ye jumɛn de ye a ye trahison min kɛ. trahison in tɛ ko an ye wari dɔ de sɔrɔ k'an b'o tilan k'a ye wari in bɛɛ ta ayi trahison in tɛ ko sanu dɔ de dira ma k'an k'o tilan ayi o tɛ fini tɛ trahison ye kumakan de ye n'i y'a mɛn mɔgɔ san 1000 u bɛ k'a fɔ ko kira min ko k'an ka seli ko kira min ko k'a nana ni jogo dafali ye o kira kumakan de bɛ yen a ye tiɲɛ de fɔ ka sa ani imamu jɛra kɛlɛ ka min na faso yɛlɛmali k'a tilen fantan bɛɛ k'i ta sɔrɔ min bɛ kare kun na ani min bɛ étage sanfɛ o bɛɛ ka kɛ kelen ye sɔrɔ ye Ala ta ye garizigɛ ye Ala ta ye ne ni e bɛ se ka don école la sɔgɔmada kelen nka na Ala ye président da e bɔgɔ la a ma da ne bɔgɔ la fo ne k'o de dɔn k'a fɔ a bɔra Ala yɔrɔ ɲɛngoya t'o ɲɛ foyi t'o ɲɛ nka e ka se ka ne ni n fan ta ɲɔgɔn kan bɛɛ bila an ka hakɛ kɔnɔ o ye jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ bolo tiɲɛ ye wa o ye imamu bɛɛ bolo tiɲɛ ye u bɛ bere min minɛ k'u jɔ minbaro sanfɛ kun de don u bɛ jɔ minbaro in sanfɛ u kɔrɔ ko n jɔra kira jɔyɔrɔ la n tɛ nkalon tigɛ nka n'i sɔnna ka nkalon tigɛ hɔrɔn ɲɛnɛ ka nkalon tigɛ furuɲɔgɔn ɲɛ ka nkalon tigɛ kabila ɲɛnɛ o ye janfa de ye wa o janfa ka jugu hali ni maanifinɲɔgɔn ka jɛ wariko la i ka janfa o janfa ka jugu n'o ye imamu y'o janfa de kan na o de la anw ko anw tɛ tugu a kɔ nkalon kan ne ye n ta fɔ k'a bɔ a la pewu n ni ne tun ma wolo k'a sɔrɔ n fa ye silamɛ ye ne tun tɛ seli tuguni wa ni seli danna pewu k'a fɔ fo n ka seli a kɔfɛ n bɔra silamɛya la ne ye n ta fɔ a tɛ ko an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn wɛrɛ la an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn wɛrɛ la mais cɛkɔrɔba ni bɔgɔko fila dogodogonin kɔnɔ filanan jo b'i la dɛ sinon ni dogodogonin dan tɛ yen sira wɛrɛ ɲini tout à fait donc an ni imam bɛ ɲɔgɔn na o de la an t'a kɔ foyi la an t'a sɔsɔ k'a tɛ kuranɛ dɔn an b'a sɔsɔ k'a tɛ fikihu dɔn an b'a sɔsɔ k'a tɛ hadisa dɔn nka a bɔra de ka na fɛn dɔ fɔ an ye ko faso in o faso in an t'o to mɔgɔ si bolo ko buruja n'a bɛ bɛn an fagali ma an sɔnna n'a bɛ bɛn an tali ma kaso la an kɔni sɔnna nka tiɲɛ an b'a f'i ye n'o de fɔ a jugu tɛ ne ye nka minnu bɛ k'a lafasa nkalon kan a jugu d'olu ye donc ne tɛ tugu nkalon kɔ mɔgɔ si ye ni ne ye tiɲɛ ye don o don ni ne kan ka taa e yaliko de dagosi ka fɔ yaliko ye vraiment i ye kumakan min fɔ tiɲɛ de don yafa ma n tugu de kɔ yaliko ye ne b'a kɛ ne tɛ maloya o la sarafo taabolo bɛɛ filɛ nin ye donc an ni imamu a y'an janfa. D'accord. Sama Bali, tu me permets deux questions juste un peu comme Dima. Nga question flanan be boli min kan o ye anya ye ka fɔ k'a ye sɛbɛn dɔ kɛ kɔsan na n'a bɛ fɔ a ma ko manifeste. Ɔ manifeste kɔnɔ a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi a tɔɔrɔlen don. A hakilila k'a fɔ kɛlɛ kɛra min kama mais min bɛ ka lawaleya terrain kan bi ani ale ka laɲini kun ye min ye kelen tɛ. A bɛ komi nimisa nana. A tilala k'a jira k'a fɔ a ka da yɛlɛlen bɛɛ ye il est prêt ka se ka maliyɛn bɛɛ kafo ɲɔgɔn kan walasa jamana ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ mais ale ka kɛ o ɲɛmɔgɔ ye ɔ aw yɛrɛ M5 yɔrɔ la aw hakilina ye mun de ye par rapport à ça a ka manifeste aw ka hakilina kɛra mun de y'a kan yaliko ye k'i fo k'i waleɲuman dɔn bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko n'i ye dimɔgɔ ye muso bobaraba kɔ bobara tɛ kasa dɔ de bɛ bobara in nɔfɛ a b'o de kɔ imamu ka nin kumakan in imamu ka laɲini bɛɛ ma sabati yani imamu ka nin kuma in kɛ k'a ka taa imamu taara ni fɛn dɔ ye primature la o kun ye refusé ah bon anw b'o dɔn mɔgɔ la sɔminen ye subaga ye a bɛ se k'o ɲɛfɔ an ye fɛn jumɛn don pour que a ka mɔgɔ dɔw ka se ka don o dɔw la a primature la donc anw bɔr'o kalama mɔgɔ la sɔminen ye subaga don filanan yaliko ye a bɛna na jɔn de wele tuguni ka taa ko o ɲɛmɔgɔ ye munna imamu t'i bolo si mɔgɔ wɛrɛ ma o ka kɛ ɲɛmɔgɔ ale yɛrɛ ka kɛ kɔmɔgɔ ye ten maa kelen tɛ sanga kɔrɔ jeli ye ne o kuma mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen wa donc ni imamu bɛ fɛ ka maliyɛnden bɛɛ don da kelen fɛ ka maliyɛn bɛɛ bɔ da kelen fɛ n'o de fɔ a ye a yɛrɛ mɛnna ka anw wele ka na sabali ma mais bi anw m'ale de wele ka na sabali ma a ka sabali ten
maakɔrɔ jamana in sigila fɛn dɔ de kan maakɔrɔ bonya kan jamana in sigila fɛn dɔ de kan ka tana dɔw de sigi a la o jamana in sigilen mo o tana min kan i bɛ du tana 10 sɔrɔ jamana tana 10 de kɔnɔ jamana tana 10 n'i ye du tana 10 sɔrɔ kɔnɔ dɔrɔn i b'o du tana 10 sɔrɔ quartier tana 10 de kɔnɔ wa o quartier tana 10 i bɛ maanifin tana 10 de sɔrɔ kɔnɔ wa n'i ye maanifin tana 10 fɛn fɛn sɔrɔ kɔnɔ o ye Ala ka dɔnnibagaw de ye sabu n'olu sɔnna k'u jɔ nkalon bondakun kan foyi tɛ ɲɛnabɔ ne y'o de fɔ hɔrɔnya tɛ foyi ye hɔrɔnya ye kelen de kumakan min bɛ bɔ i da k'a fɔ yali ko bilahi suma wallahi hali ne bɛ taa dugu kɔnɔ ni den ko ba i bɛ na bɔnbɔn sama ma ni n tɛ nana ye m'a fɔ n tɛ nana ye dɛ wa ni n ko m'a san ni ma wari sɔrɔ natɔla tɛ so dɛ fo ni ye bɔnbɔn komi layiru ta ye ni y'a sɔrɔ m'a san ka sɔrɔ n'a ye mɛ k'a fɔ a to karisa ka sunɔgɔ n ka don so kɔnɔ ne ka hɔrɔnya ma n permettre a la donc imamu ka nin papier a ka kala yɛrɛ ye. Bon an b'a faamu parce que déjà i ko a ka laɲini tun ye fɛn dɔ ye manifeste bɔlen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ k'a ka mɔgɔ dɔ nommé na primature la ni o ye a ka chargé de communication de Mafile on a vu ça bon an ye kibaruya wɛrɛw sɔrɔ k'a fɔ ko imam ni aw ka ɲɛmɔgɔ dɔw ye ɲɔgɔn ye a ka comité stratégique mɔgɔw k'a ni olu dɔw ye ɲɔgɔn ye ko bon ko a yɛrɛ bɛ laɲini min na sisan o ye ani M5 bɛ se ka segin ɲɔgɔn ma cogo di ɔ est ce que ani aw ka ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn ye i bɛ se k'o confirmer an ye tiɲɛ don wa nkalon don wa fana a ka segili ka na M5 kɔnɔ min kuma bɛ ka fɔ bi est ce que aw yɛrɛ bɛna sɔn k'a fɔ k'aw ni imam ka fara ɲɔgɔn kan tuguni jamana ko bonda la wa yani k'i fo i ka nin kuma in m'a fɔ awuzu bilahi mina shaitanir rajim a tɛ kɛ fo lahara a n'a tɛ fara ɲɔgɔn kan fo lahara fo lahara lahara jɔ don kɔni a se bɛ Ala ye sabu kɛnɛya Ala ta ye k'an fara ɲɔgɔn kan k'an bɛɛ ɲininka bɛɛ kungo la sabu Ala yɛrɛ ko ten ko bɛɛ ye bagangɛnna de ye wa bɛɛ bɛ ɲininka i ka bagangɛ cogo la nka min kɔni ye k'a fɔ ko an bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ M5 a fana bɛ se k'a ka M5 créer mɔgɔ si tɛ se k'o balo o la nka a na anw fo abada min ye k'a fɔ a n'an ka ɲɛmɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn ye an ka ɲɛmɔgɔw u m'u dogo an na u yɛrɛ ni adamadenya tacogo o b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka k'a fɔ a bɛ segin ka na M5 na sugo don wa sugo min don fana maa kirinen n'a sugo la foyi a tɛ foyi dɔn tuguni o sugo sugu don sinon k'a fɔ imam yɛrɛ bɛ ka na M5 na ani y'a fɔ ko kuranɛ jiginna k'a sɛbɛnlen b'a kɔnɔ k'a ka na M5 na a tɛ sɔn donc o tamakiya bɔ bɛɛ la a bɛ se ka bɔ boulevard ye bɛɛ de ta ye siraba de don sira bɛɛ na fo Gawo sira min ka di min ye bɛɛ b'i ka marché k'o kan i b'i ka fɛn bɛɛ k'o sanfɛ mais k'a fɔ kɔni k'aw ni imam de bɛna jɛ a ma tuguni aya